بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس رمضان يميلو بروغراماتنا እንደቀጠለ ባለፈው ስለ ዱዓ የተወሰነውን አይተን ነበር። ዛሬም ከዛው የሚቀጥለውን የሁለተኛውን ፓርት እናያለን። የዱዓ አስፈላጊነቱና አንገብጋቢነቱን በሐዲስ የተጠቀሰውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ረመዳንና ዱዓ ግንኙነት እንዳላቸው ወይ ደግሞ ትስስር እንዳላቸው የሚያመላክት ነገር አለ ይላሉ። وفي كتاب الله تعالى يدل على الترغيب في الدعاء للصائمين በቁርአን ውስጥም ጾመኞች ዱዓን ማብዛት አስፈላጊ መሆኑን የሚያመላክት ወይ ደግሞ የሚጠቅስ ነገር አለ ይላሉ። فقد ذكر الله في وسط أيام الصيام قوله سبحانه الله سلا صوم بتناقربت بسورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات على الناس كتل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يميلون كتناقربها لا بمحل سل دعاء عمتا ويدمو سل دعاء تناقر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يميلون ولما كنا تناقروت الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم ملكت في نقراتشونا لباريوتش اندزي بلاتشو እንደዚህ ንገራቸው ብሎ በቁርአን በብዙ ቦታ ይናገራል። ኢላ ፊ هذه الآية እቺን አያ ስትቀር ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ባሪያዎቼ ስለኔ ከጠየቁህ በላቸው አላለም። ያለው ምንድነው? وإذا سألك عبادي عني ባሪያዎቼ እኔን ከጠየቁኝ ስለኔ ከጠየቁህ አንተ በላቸው አላለም። فإني قريب እኔ ቅርብ ነኝ። أجيب دعوة الداعي إذا دعان የለማኞችን ድምጽ ወይ ደግሞ የጠየቁትን እሰማለሁ፣ እንዲሁም የጠየቁትን እሰጣቸዋለሁ፣ አደርግላቸዋለሁ። እነሱ ትእዛዜን ብቻ ተቀብለው እኔ ያዘዝኳቸውን ሁሉ ይፈጽሙ አለ። وهذه الآية አሁን የጠቀስኩት እቺ አያ ተዱሉ ታመላክታለች من مهونو الله سبحانه وتعالى يصومنيوچن دعاء اندمي يقبل لمن لأنها جاءت في وسط آيات الصيام إشارة إلى أن الدعاء في هذا الشهر من أجل العبادات. تاليا برمضان وسط دعاء ما درجو تلك عبادة مهونون لما ملاكتنو وأن الصائمين المتضرعين أرجى للقبول والحظوة عند رب الغفور. ታዲያ ሁሌም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚማጸኑ ሰዎች እሱን የሚለምኑ ሰዎች አላህ እንደሚቀበላቸው ታመላክታለች አሉ። አንድ ዓሊም የቁርአን ሙፈሲር ናቸው። الإمام البيضاوي من قالوا قال الإمام البيضاوي اعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر الله ባሪያዎችን የረመዳንን ወር እንዲጾሙ ባዘዛቸው ጊዜ ومراعاة العدة على القيام عندهم يا رمضان كناتوچن قطروا بتككل انديا درغو بازازاچو غيزي بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية. رمضان صوموا بتككل قطروا كچرسوا بهذا اللهن تكبيرا بما درغنا اللهن بما مسكن لذي لرمضان يابقاچونا ረመዳናቸውን ጾመው በትክክል እንዲያበቁ ካዘዛቸው በኋላ ምን አዘዛቸው? ተክቢርና ሽክርን አዘዛቸው። ታዲያ አላህ ይሄንን ሲያስተምራቸው ወይ ደግሞ ሲነግራቸው አቀበሁ بهذه الآية الدالة على أنه خبير بأحوالهم በዚች አያ وإذا سألك عبادي أني የሚለውን በዚች አያ ጉዳዩን አመላከታቸው ወይ ደግሞ በዚህ አያ የመጨረሻ መልእክቱን ዘጋላቸው። ለምን
ሰዎችን በምላሳቸው የሚናገሩትን ሳይሆን እሱም ብቻ ሳይሆን በልባቸው የሚያስቡትንም ስለሚያቅ ሰሚዑን ሊአቅዋሊሂም ሙጂቡን ሊደዕዋቲሂም ዱዓቸውንም ይሰማቸዋል፣ አባባላቸውንም ንግግራቸውን ይሰማቸዋል። ሙጃዚሂም አላ አዕማሊሂም ተአኪደን ወሐሰን ዐለይ እነሱ የሚያደርጉትንና የሚናገሩትን ስለሚያቅ ያንን ዱዓቸውን ሰምቶ ይቀበላቸውና ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዱዓ ስናረግ ዱዓ ተቀባይነት የሚያገኙበት ብዙ ሽሩጦች አሉ። ከዛ ውስጥ የተወሰነውን እናያለን ማለት ነው። ለምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ሲያዘን ወኢዛ ኡድዑ ረበኩም ተضርዑዐን ወኹፍያ ጌታችሁን ለምኑ ራሳችሁን ዝቅ አርጋችሁም እንዲሁም ተደብቃችሁም አላህን ለምነው አለ። ይሄንን የመሰለ ዱዓ ተቀባይነት እንዴት ነው የሚያገኘው የሚለውን በሚቀጥለው የምናይ ሲሆን هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.